वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, हौसी मलेशिया की जानिब से इस किस्म के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम के हमरा हैं। पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान बहर अहमर आबना हरमुज़ और समुद्री तिजारत की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। हौसियों के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इक़दामात काबिल मज़म्मत है। हौसियों ने जो किया है उनके लिए नुकसानदेह है। ईरान ने हौसियों को इस तनाज़े में झोंक दिया है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका डील के लिए तैयार है। ईरान भी समझदारी का मुज़ाहरा करे। ईरान डील नहीं करता तो उसको हर रात भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप के पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान मुआहदा करने में संजीदा नहीं लगता। मार्को रूबियो ने कहा कि एशियाई पानी में चीनी इक़दामात परेशान कुन हैं। हम चीन के साथ मज़बूत ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की तफ़सीलात जल्द सामने आ जाएंगी। सऊदी अरब अमरीका का एक अहम स्ट्रेटजिक शराकतदार है। पाकिस्तान की यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का आदा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही कर रही हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की पुश्तपनाही आलमी अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के लिए हर तरह की कोशिश की। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी की। आलमी और इलाक़ाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर कसीरुलजहती ताउन नागुज़ीर है। अमन के साथ उम्मीद है आबना हरमुज़ में जहाज़ रानी मामूल पर आ जाएगी। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जाँ बहक हो चुके। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 21 शहरी जान से गए, 154 जख्मी हुए। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर हुए, जबकि एक मवेशी हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतें और दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए, 23 जख्मी हुए। तर्जमान के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासर, 8 मुकम्मल मुनहदम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान और अपर कोहिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद सैलाब से मुतअद्दिद राबता सड़कें और पुल बह गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कंदिया गिबराल में 25 बकरियाँ रेले में बह गईं। हुकूमत के अवाम पर तीसरे रोज़ भी पेट्रोल बम हमले। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। अवाम का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत की पेट्रोल पंप और डीलर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बावजूद कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। शहरी परेशान। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान है। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। 28 फरवरी से अब तक हुकूमत ने अपने वसाइल से अवाम को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की और आइंदा भी अवामी मफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। खत्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे।
امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 12ویں رات شدید فضائی حملے، بوشہر اور اہواز شہر میں دھماکے۔ سینٹکام کے مطابق یہ کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والے شہری اور تجارتی جہازوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور بنایا جا سکے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے، علی الصالح میں بیس پر فوجی ساز و سامان کے گودام کو نشانہ بنایا۔ امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام MQ-9 ڈرون ہینگر پر بھی حملے، العدیری بیس پر امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ اور 2 ہیلی کاپٹر ہینگر پر میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ایران نہیں امریکہ کر رہا ہے۔ ہم ان ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں جن پر امریکی فوج قابض ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف ایک بار پھر سے دہرا دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران بڑی قیمت ادا کرے گا، حملے جاری رہیں گے اور ٹینکرز پر حملوں کے بدلے ایک ایرانی پل یا توانائی تنصیب تباہ کریں گے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکی عوام ایران سے جنگ کے حامی ہیں۔ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوں گے انہیں بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران اپنی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ ایران یا اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,72,000 کی سطح پر آ گیا۔ تیزی سے بڑھتی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی میں توازن ہی پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں بہبود آبادی کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ روابط اور ہم آہنگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے مؤثر عوامی آگاہی مہم کا کلیدی کردار ہے۔ بلاول کو نفرت کی سیاست زیب نہیں دیتی، لاڑکانہ کے نوابوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر کی جماعت ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا تو کوئی قصور نہیں۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے جلنے والے جلتے رہیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا رد عمل بھی آ گیا، کہا کہ جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دینے کا کوئی حق نہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب میں ڈالی گئی تھی۔ ہمیں پنجاب کے عوام سے کوئی بغض نہیں ہے، ہمیں پنجاب کے عوام سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی سندھ، بلوچستان اور KP کے عوام سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔